বৃষ্টিতে গাছ ভেঙে বৈরাগীর দোকান থেকে করবুক যাওয়ার রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ। অতি বৃষ্টির ফলে বৈরাগীর দোকান থেকে করবুক যাওয়ার রাস্তায় একটি বড় গাছ ভেঙে পড়ে যায় রাস্তাতে এবং এর ফলে মাটির রাস্তাও ভেঙে পড়ে যায়, যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে করবুক মহকুমার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার সদস্যরা এবং বন দফতরের আধিকারিকরা প্রস্তুতি চালাচ্ছে ওই জায়গা কিভাবে পরিষ্কার করা যায়। महाराजानि बार्थडे सेलिब्रेशन खायनानै जों बयरिगी दखानाव फाइमानि जराव जोंनि दाखक जों कल खायगा जे जोंनि मन्त्रि दासपारा मेन रुट अ जागाव बुफां खालायजाखिनि बायो इनके जों विजिट खायनानै फायगाताबो आयां याकारै बरफ खालामनाय इनके अमतो मेन के करबुक सिलासुरी टू आगरतला मेन रुट सिमाव गेताव बास कमान्डार गारि दं जतनो अरो बाथाक लायजाक तामनि हिंगाके लैंडस्लाइडिंग खरै बुफां पूरा कलाई बायखा इनके अमने जों एसडीएम को सावरका इनके बरफ ताबुक नरनानि बागै बरफ 2000 ब्यूरो रिपोर्ट जनदर्पण।